जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथम जानिबा आज दिन संपर्क में आज तिथि नक्षत्र संपर्क में। आज हूँ 20 डिसेम्बर मासर 20 तारिख शनिवार 2025 मसीहा ओडिया रे पौष मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे धनु 5 दिन। दर्शक बंधु आज हूँ बकुल अमावास्या। आज श्रीमंदिर रे श्रीजू मन निकट में बकुल लगी बौल लगी आज सागर विजे। आसतु जानिबा आज तिथि नक्षत्र दिन पंचांग संपर्क में। आज अमावास्या तिथि सूर्योदय पर ठारू सकाळ 7 घंटा 20 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 7 घंटा 20 मिनिट पर प्रतिपद तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र भोर 2 घंटा 15 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। भोर 2 घंटा 15 मिनिट पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र भोग हेबे। आज धनुराशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिन घातबार एवं घातचंद्र संपर्क में। आज सिंह कन्या एवं वृषराशि व्यक्ति विशेषकर घातबार जो मानकर वृष राशि जो मानकर सिंह राशि जो मानकर कन्या राशि आज सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति विशेषकर घातचंद्र तेणु जो मानकर तुला राशि एवं कुंभ राशि आज घातचंद्र जोग थिबारु विशेष सावधानता बा सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। शरीर में थंडा दोष कफजनित समस्या ज्वर बा भाइरस फीवर बा भाइरल फीवर थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा देबो। अचानक कौनसी मानसिक आघात देखा दे पारे बा उच्च कर्तृपक्ष सहित कलह बा परिवार लोकों सहित कलह सृष्टि हो पारे जगी रखी चलिए। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउं खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज पवित्र अमावास्या तिथि होइतिबारु आज दिन रे आपण आमिष को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटे आमिष ग्रहण करंतु नाही एवं सकाळ 7 घंटा 20 मिनिट पर कुसुमांड अर्थात पानी कखारु को मध्य खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। अतएव आमिष एवं पानी कखारु दिन रे संपूर्ण वर्जन करंतु। दर्शक बंधु आज समस्या समाधान में आम जानिबा जे जातक अनेक समय आम देखू किछिटा ग्रह दोष कारण किछिटा ग्रह समस्या कारण पिला माने अबाध्य होइतांती। पिला माने कथा मानती नाही। एपरिकी पिला बा पुओ बा झियो बहुत बड़ होई जिबा परे मध्य तांकर ज्ञान आसीबा परे मध्य बा पिला माने कर्म करि सारिया परे मध्य चाकरी बाकरी करि सारिया परे बा से माने वेल सेटल हो सारिबा परे मध्य पिता माता को चिंता रहे कारण से मनोमुखी काम करती। पिता माता को एडवाइस को आदौ ग्रहण करती ना उपदेश को ग्रहण करती ना किंबा पिता माता को सम्मान दिंतु ना। तेबे आज आम आलोचना करिबा संतान अबाध्य कहीं होता है। संतान अबाध्य रही होगा पछरे जातक बा ग्रह स्थिति रे को ग्रह दायी बा तार कारण कौन एवं आम आलोचना करिबा आउ एक प्रमुख विषय मध्य जे आपणकर धरतु 2 बा 3टी संतान अच्छी बा 4टी आपणकर संतान अच्छी बेले बेले देखा जाए जे गोटे संतान बापा माँ को बहुत पचारे बहुत भल पाए आउ 2-3 जन भल पाती ना बा 4टी संतान मध्य बा 2टी संतान मध्य जड़े भल पाए जड़े भल पाए ना। तेबे आपण कौन वर्तमान समय रे आपण को पिला जो छोट भी होता कि मध्यवस्थार अच्छी बा पिला माने आपण प्रकृति बड़ हो जाती चाकरी बाकरी करिसंती तेबे को संतान आपण को अधिक भल पाइबो ताहा कौन जातक जना पड़ो ताहा कौन जातक जानी हम जे प्रकृत में मोर 4 पुओ झील कि 5 पुओ झील कौ पुओटा बा कौ झीलटा मत बेसी भल पाइब भविष्य को बा वर्तमान को पुओ बा झील जब बड़ हो गले जदि छोट अच्छा भविष्य को किए अधिक भल पाइब किए अधिक मोर सेवा करिवो एवं वर्तमान मध्य समस्ते कहते भल पाँच जेजा बाटे जेजे अच्छा किए बेसी मोर केयरिंग नब किए जदि मोर किसी असुविधा होगला मोर जदि किसी समस्या होगला स्वास्थ्यगत किए मोर अधिक देखाशुना करिवो ए कथा कौन जातक जना पड़ो। हाँ आज्ञा निश्चय जना पड़ो। तेबे आसतु प्रथम आम जानिबा प्रथम विषय जे संतान अबाध्य कहीं होती केउं ग्रह कारण आम देखा संतान बेसी अबाध्य होता बा कथा आदौ शुणती ना। जदि संतान को जन्म जातक संतान को जन्म कुंडली रे जो पिला मानकर जातक देखिए लग्न रे राहु रही जो पिला मानक जातक रे लग्न रे केतु रही जो पिला मानक जातक रे लग्न रे मंगल राहु सहित युक्त बा मंगल केतु सहित युक्त बा जो संतान को जन्म जातक रे मंगल शनि एकत्र आपणकर लग्न रे षष्ठ रे अष्टम रे बा द्वादश रे अछंती से क्षेत्र में आप देखिए जे से संतान माने बा से जो जार जातक रे थिबो जो पिलार जातक रे से पिला
आपण कथा अशुणा कर आपण कथा शुणव ना आपण कथा को हुए तो इमिडिएटली हाँ हाँ करदेव कि परवर्ती समय काम करब ना जिदखर स्वभाव हेब बहुत पैसा खर्च कर अपव्यय कर सांगसाथी द्वारा प्रभावित हेब एपरिक कुसंग बा खराब सांगसाथी पड़ी निशाग्रस्त होबार जना जाए बा किछि किछि पिला घरे देखिए बापा माँ कथा आदौ शुणवे ना ट्रेडिंग पाइंका पूरा पागल आजिकल जो यूट्यूब रे मो पाक बहुत ये केस आसला बहुत बापा माँ मो पाक आसुँच मन दुख कर आज्ञा पिला बर्तमान आम कंट्रोल बाहर गोटे 25 वर्षर पिला 30 वर्ष पिला बा सी तार चाकरी कलानी तापर आज्ञा ट्रेडिंग करी विभिन्न आप्रे 100 हजार हजार टंका बा लक्ष लक्ष टंका बर्बाद करुच्ची मुझे कमेदेली कहूँ तार 4 गुणा 10 गुणा लस भी करुच्ची क्या कथा आज्ञा शुणुना कि कई पितामाता कहते आज्ञा पिलाटी सांगसाथी टे कुसंगे पड़ जाइए चाकरी बाकरी सब करुच्ची भल करुच्ची किंतु ड्रिंक्स करुच्ची सांग मान सागर एवं मुझे कहली बापा हिसाब से बा बो हिसाब से माँ हिसाब से कहली से ना कहला और मत प्रत्युत्तर देला बा मो संतान मत भल पाऊना बहुत कष्ट पितामाता मैंने जातक देखा मो पाक आस बहुत कष्ट छल छल आखिरे कथा कहते वास्तविक केते कष्ट हो से पितामाता को जो पितामाता आपण मान सेवा आपण मान मनीष कर जो माँ रक्त को आपणकर क्षीर कर अमृत कर पिला को खाइबा को देइछि पिलार अली अर्दली सबकि शुणी से माँ को जो पिला आज जवाब दूसरी प्रत्युत्तर दूसरी से माँ को केते कष्ट हो कथार अच्छी कुपुत्र भवती कचिदपि कुमाता न भवती शास्त्र कहे पुओ खराब हो पारे केबे माँ केबे पुओर अमंगल चाहिब ना पुओ सब भल रहू एवं झील सब भल रहू हाथी बनस्थ रहिले भी राजांकर एक कथा माँ सब चिंता करे बापा सब चिंता करती किंतु जदि पिला कुपथगामी हुए जो पिला को आप मनीष कर हाथ धरी आग को नहीं पेटर भोक को मारी कष्ट अर्जित धन पिला को देइचंती एवं से पिला आज आपण कथा शुणुना बा किसी लेवल गलापर से आपण को सम्मान दौना किंबा वर्तमान से लेवल को जापारि ना हुए जे आपण को पैसा को अपर्याप्त भाव में खर्च करुच्ची आपण कहले विरक्त होची ताले केते कष्ट होतो आपण को तेणु संतान अबाध्य हेले पितामाता को बहु कष्ट होता है। बृहस्पति होचंती संतान कारक जदि आपण जातक देखिए बृहस्पति राहु सहित युक्त होइछि आपण जातक बृहस्पति राहु सहित युक्त होइछि आपण जातक बृहस्पति शनि दृष्टि अच्छी आपण जातक बृहस्पति वृषरे बा तुलारे थाई राहुयुक्त होइछि बा राहु दृष्टि अच्छी ताहले डेफिनेटली देखिए पिला आपण कथा शुणिब नाही जिदखर हेब भविष्य को से संतान जो संतान जोग थी आपण जातक ये जोग अच्छी दुर्जोग को आपंकर गोटे संतान आजिकल तो प्राय लोक गोटे संतान ताल आपड़ जानवे भविष्य को पिला को आप देखी चाह कथा कहे आपण को आडभाइस से मानव ना ताको कहते गुरुचंडाल दोष बृहस्पति राहु एकाठ रही तेणु ये क्षेत्र हम पिला तार जिदखर हेब तार निज मनमर्जीर काम कर जदि ता मनमर्जीर काम करुचे आप बाहा बाहा कहते आप भल बापा माँ जदि आपण ताको अटकेले बा भल बाट गाइडेंस देले भल कथा कहले ताले आपण शत्रु एभली स्थिति जात हेब तेबे अनेक समय व्यक्ति विशेष चिंता करती जे मोर धरतु 3 बा 4 पुओ झियो बा 5 पुओ झियो को पुओ बा को झियो मते अधिक भल पाइबो जो संतान मान को मध्य को संतानटी मते भविष्य को मोर देखाशुना करिवो ये प्रश्न कोन जातक मिलिबो यार उत्तर कोन मिलिबो निश्चय मिलिबो आपणकर लग्नर पंचम भाव आपण जातक निजे देखंतु लग्नर पंचम भाव हूँ संतान भाव 5th हाउस हूँ संतान हाउस सेमती जातकर 11th हाउस संतान हाउस आपण कहे समस्त शास्त्र रे प्राय कहुई जे पंचम भाव संतान भाव आपण एकादश भाव कहले एकादश भाव नाड़ी एस्ट्रोलोजी अनुसार बा दाक्षिणात्य साउथ एस्ट्रोलोजी अनुसार एकादश भाव हूँ प्रथम गर्भ फास्ट इश्यू प्रथम संतान बा संतति ज्येष्ठ संतान भाव हूँ एकादश तेणु आपण जातक देखंतु जदि आप एकाधिक संतान अच्छी ताहले प्रथम एकादश बड़ संतान एकादश आणवे 11 नंबर घर आणवे जदि एकादश भाव अच्छा एकादश स्थान को गुरु देखुंट एकादश स्थान में बसी ग्रह एवं आपण लग्न धरतु आपणकर मेष लग्न एकादश बस मंगल ताले ज्येष्ठ संतान आपको 100% बहुत भल पाइब आपण केयर कर आपण सेवा जत्न कर बुढ़ा समय वार्धक्य समय बुढ़ापा समय आपण जत्न नेब किंतु से धरतु एकादश स्थान रहीगले कौन ना आपणकर
रहीगले शुक्र रहीगले किंबा एकादश स्थान में धरतु आपन रहीगले चंद्र केतुयुक्त होगले सेठी संतान आपण बड़ संतान आपण को केयर करिवो नाही आपण को भल पाइबो नाही बा आपण कथा बुझिबो नाही बा आपण ताको किसी एडवाइस देबे ताको ग्रहण करिवो नाही तेणु ता ठारू आपण ता पाखरु किसी एक्सपेक्टेशन रखिबा किसी ता ठारू चाहिबा ये आपण पई ठीक नुह आशा करिबा ठीक नुह तापर आपण जिबे धरतु अधिक द्वितीय संतान को जिबे द्वितीय संतान आसीबे पंचम रु धरतु पंचम स्थान रे आपणकर रवि रहिचंती आपणकर लग्न अनुसार जेहेतु मित्र रवि रहिचंती सेठी मंगल रहिचंती जेहेतु आपण मेष लग्न गोटे उदाहरण देली आपनको मंगलकर मित्र किए ना रवि चंद्र एवं बृहस्पति तेणु बृहस्पति रविचंद्र मध्य कौन ग्रह अच्छा ताहले बा एमानकर दृष्टि पंचम को अच्छी ताहले जानिबे द्वितीय संतान आपनको भल पचार किंतु ठीक तार विपरीत धरतु पंचम शुक्र अच्छा राहु अच्छा शुक्र राहु सहित युक्त होती बा चंद्रमा शुभग्रह होते आप लग्न को से पंचम स्थान में केतुयुक्त होती शनियुक्त होती ताहले द्वितीय संतान आपको पचार ना तापर ए आसवा तृतीय संतान आम केमती विचार करवा पंचमर तृतीय पंचमर भाई कारण तृतीय भाव हूँ भातृस्थान तेणु आपण जातक एकादश हूँ बड़ संतान पंचम हूँ द्वितीय संतान पंचमर तृतीय अर्थात ता तलटा तार भाई बा भौणीटा जो आम देखा तार पंचमर तृतीय कौन हम ना पंचमर तृतीय हूँ पंचम एक षष्ठ सप्तम आपण को सप्तम स्थान में क्यों ग्रह अच्छा जदि सप्तम स्थान में आपण को चाहे मित्र ग्रह गुड़िक आपण जातक थे ताले निश्चय आपण को तृतीय संतान आपण को पचार बड़ न पचारू मझी न द्वितीय न पचारू तृतीय पचार भल पाइब जदि अशुभ ग्रह अच्छा तीन नंबर संतान आपको पचार ना आपण कहे मोर 4 नंबर संतान अच्छा ताले तृतीय पुणी तृतीय अर्थात तृतीय संतान पुणी भाई बा भौणी तार तृतीय अर्थात सप्तम अष्टम नवम नवम स्थान को विचार करेंगे तेणु आपण मैंने जदि निज जात को एनालाइज करेंगे ताहले आपण निजे जानीपारे कौ संतान आपको पचार यहाँ गोटे पार्ट द्वितीय पार्ट हूँ आपण लग्न एवं आपण संतान को लग्न कौन जदि आपण संतान को लग्न हूँ आपण मित्र लग्न जमी आप बोली उदाहरण देली आपण संतान को लग्न धरतु कर्कट लग्न अर्थात मित्र लग्न एवं बसचंद लग्न तार चंद्र से डेफिनेटली आपको पचार आप बहुत भल पाइब एवं गोटे श्रवण कुमार भाया पुओ बा झील आप पाइबे कारण चंद्र होती मित्र मेष लग्न मंगल मित्र लग्न भी चंद्र अच्छा कौन अशुभ ग्रह नहांती एवं सी आपन को प्रॉपर केयर नब ता सहित आपंकर माइंड सेटा पुओ बा हो बा झील हो बहुत भल ये कर कथा को सम्मान देव आपण से भल पाई देवे आपण भितर बॉन्डिंग रमें देखुना से बहुत परिवार आम देखू जो अधिक पुओ जी था देखिए जड़े बा दुई जन पुओ बा झील बापा माँ को बहुत भल पाती आमती भी देखा जाए गोटे गोटे परिवार गोटे पुओ माँ को बहुत भल पाए आ गोटे झील बा पुओ बापा को बहुत भल पाए जड़े माँ पागल जड़े बापा पागल तेणु एक देखा दे था जन्म जातकर तारतम्य तेरे आपण जानीपारे जातक वार्धक्य समय केउ संतान आपको पचार केउ संतान सुख प्रकृतर आपण पाखे अच्छी जदि आपण एकाधिक संतान जनक बा जननी तेबे जदि संतान आपंकर अबाध्य होती ताले वर्ष को थरे आप रुद्राभिषेक जड़े अभिज्ञ ब्राह्मण द्वारा करातु संतान कारक ग्रह होती बृहस्पति तेणु गुरुवार दिन आप गुरुंकर व्रत आपण करंतु बृहस्पति व्रत करंतु गुरुवार दिन शिव दर्शन करंतु शिवलिंग 108 स्वर्ण चंपा लगी करंतु देखिए संतान धीरे धीरे बाट को आसीबो एवं 108 बेलपत्र लगी करंतु बृहस्पति वृक्ष ब्रह्मज्येष्ठि वृक्ष पूजा करंतु एवं संतान सुबाट को आसु बोली आपण ब्रह्मज्येष्ठि वृक्ष को प्रार्थना करंतु देखिए निश्चय संतान भल बाट को आसीबो एवं आपण जातक जदि बृहस्पति जोगकारक अर्थात आपण जातक जदि आपणकर लग्न मेष लग्न आपण कर्कट लग्न सिंह लग्न आपणकर जदि बिछा लग्न धनु लग्न एवं मीन लग्न ताहले आपण बृहस्पति जोगकारक कारण लग्न अनुसार ग्रह मान जोगकारक होता तेणु बृहस्पति जोगकारक होइतिबारु गोटे येलो साफेर आपण पिंधि पारिबे किंबा उपरत्र हिसाब रे येलो टोपाच मध्ये धारण करि पारिबे एहा द्वारा मध्ये संतानकर मानसिकतार परिवर्तन आसीबो संतानक सहित आपणकर संपर्क मध्ये भल रहिबो तेबे सबुठारु भल होची ब्रह्मज्येष्ठि वृक्ष पूजा करिबा ब्रह्मज्येष्ठि वृक्ष पूजा कले ये सद्य फल मिले एवं अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होता है से बेले गुरुंकर व्रत बा बृहस्पति व्रत प्रति गुरुवार कले यह अत्यंत शुभप्रद होता है तापर द्वितीय कथा आपण
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଆଶା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ। ତେଣୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ସେଭଳି ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନାଇ ବସିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ କିପରି ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବା ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ବିବାଦ ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ବା ମୁଗ ଦାନା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଦିନଟିରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆଜିର ରୋଜଗାର କରିବେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନିଜ ପୋଷାକରେ ପକାଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଦିନଟିରେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରପର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଥିବାରୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏପରିକି ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍ପର୍ଶାରଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କଡ଼ା କଥା ଟିକେ କହିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମା ଆଜି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ
ଧଳା ସବୁଜ ଗୋଲାପୀ এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 2 কু ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভ ফল প্রাপ্তি পাই ঘরু যেতবে আপনার বাহারକୁ যাচ্ছেন ভগবান গণেশଙ୍କୁ দর্শন করন্তু। ভগবান গণেশଙ୍କ নিকটরে বুন্দি লডু লাগি করি দূরযাত্রা করন্তু। সিংহ রাশি, আয়র স্থিতি আপনার উত্তম রহিব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণর আপনার আয়র স্রোত বড়িব বা লাভবান হইপারে। দাম্পত্য জীবন সুখপ্রদ ହେବ। ভাই ভৌণীଙ୍କ সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করবে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদাধিকারী আপনার প্রশংসা করবে। পূর্বর যে বাধাবিঘ্ন লা সে বাধাবিঘ্ন দূরীভূত ହେବ। আপনার শুভ রঙ সবুজ লাল এবং হলদী। আপনার শুভ সংখ্যা নম্বর 1 কু ব্যবহার করন্তু। এবং অধিক শুভ ফল প্রাপ্তি পাই ঘরু যেতবে আপনার বাহারକୁ যাচ্ছেন তম্বা ঢাଳରେ ଆପଣ জল এবং গোটিଏ রক্তবর্ণর পুষ্প অর্থাৎ মন্দার ফুল থই সূর্যଙ୍କୁ জলার্ঘ্য প্রদান করন্তু। মন্দার ফুলটি মধ্য অর্পণ করন্তু। দিনটি শুভপ্রদ ହେବ। কন্যা রাশি, দেহ মন সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ রহিব। পূর্বর যে যোজনাগুড়ি লা সে যোজনাগুড়ি বাস্তব রূপরেখ ଦେଇପାରିବେ। কর্মক্ষেত্রে সাধারণ কথাকে নিয়ে টিকে চিন্তিত হয়ে পারନ୍ତି। পারিবারিক জীবন আপনার সুখপ্রদ ହେବ। ব্যবসায়ী মানে ব্যবসায়ের অর্থ উপার্জন করবে। গৃহিণী মানক পাই বিদ্যার্থী মানক পাই দিনটি শুভপ্রদ রয়েছে। আপনার শুভ রঙ সবুজ নীল আকাশী। শুভ সংখ্যা নম্বর 5 এবং 6 উভয় সংখ্যাকে ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই আপন ঘরু যেতবে দূরযাত্রা করুচ্ছেন সেতবে গোটে সবুজ রঙর রুমাল নিজ পাখে রাখন্তু বা ময়ূর চন্দ্রিকাটিଏ পাখে পর্সরে বা পকেটে রাখি দূরযাত্রা করন্তু। শুভফল প্রাপ্তি করিবে। যদি ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। আসন্তু জানিবা তুলা রাশির ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ দিনটি কিপরি বিতিব। তুলা রাশি, তুলা রাশির ব্যক্তিবিশেষ কর্মক্ষেত্রକୁ নেই দূরযাত্রা করিবে। পারিবারিক জীবন সুখপ্রদ ହେବ। ট্রান্সপোর্ট এক্সপোর্ট টেক্সটাইলস ইন্ডস্ট্রি এ ক্ষেত্রে যে কার্য করছেন বা ব্যবসায় করছেন সে সুনিশ্চিত ভাবে শুভফল প্রাপ্তি করবে। সাহিত্যিক সঙ্গীতিক লেখকঙ্ দিনটি শুভপ্রদ রয়েছে। আজ দিনের কৌশি অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার সম্বর্ধিত হয়ে পারতি, সম্বর্ধনা লাভ করে পারতি। কৌশি বিবাহ ব্রত মাঙ্গলিক কার্যের যোগদান করবে। দাম্পত্য জীবনে কিছু অশান্তি লে তা দূরীভূত ହେବ। ভ্রমণ যোগ থিবারু দূরস্থানক ভ্রমণ কিংবা বন্ধু দর্শনর যোগ রয়েছে। শুভ রঙ ধলা সবুজ নীল এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে কেবল নম্বর 6 কু ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই ঘরু আপনার বাহারিবা সময় লক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন করন্তু। ভগবান নারায়ণଙ୍କ নিকটে বা বিষ্ণুଙ୍କ নিকটে কিছু তুলসী পত্র এবং সুবাসিত ধলা ফুল অর্পণ করন্তু। দেখিবে দিনটি শুভপ্রদ ହେବ। বিচ্ছা রাশি, মানসিক চিন্তা যা পূর্বরু লা তা দূরীভূত ହେବ। মাত্র স্বাস্থ্যগত সমস্যাকে নিয়ে টিকে চিন্তিত রহিবে। শরীরে এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটজনিত সমস্যা, মুন্ড বিন্ধিবা, ভাইরাল জ্বর বা ফিবর দেখা দেই পারে। মাঙ্কর স্বাস্থ্যকে নিয়ে মধ্যে চিন্তিত হেবে। দাম্পত্য জীবনে ছোট ছোট কথাকে নিয়ে কলহ দেখা দেব। পিলাঙ্কর চিন্তাকে নিয়ে বা সন্তান মানকর চিন্তাকে নিয়ে আজ চিন্তিত হেবে। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ ଖଇର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 9 কু ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই ঘরু যেতবে আপনার বাহারକୁ যাচ্ছেন হনুমানকে দর্শন করন্তু। যদি সম্ভব হুয়ে তেবে হনুমান চালিসা পাঠ করে যাত্রা করন্তু। ধনু রাশি, ধনু রাশির ব্যক্তিবিশেষ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ভবিষ্যৎ পাই কিছু যোজনা বা প্ল্যানিং করে পারନ୍ତି। নূতন ভূমি জমি যানবাহন ক্রয় করিবার বিচার
ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚରସିପ୍ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିପାରେ ଜବ୍ ପାଇଁକା ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ସବୁଜ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ
चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु DTV ओडिया। DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।